今週の花火予報。緊張の緊張青年エーサー祭り。Chatancho no Daburutsuri by Hiruton Okinawa Chatan Resort. Chatancho no Shiporto Chatan Carnabaru. Chatancho no Depoirando. Yomitanso no Hoteru Nikko Waribira. Itomanshi no Sazanbiichi Hoteru in Risotto. Yomitanso no Gurando Merikuru Okinawazan Pamisaka Resort. Onaso no Ayanue Ta Continentaru Manzabi Risotto. Onaso no Hoteru Montora Okinawa Supa and Risotto. Onaso no Aqua Sensu Hoteru and Risotto. Onaso no Sheraton Okinawa San Marina Resorto. Motobucho no Motobukayo Matsure. Punigamiso no Okuma Puraibeito Biichi Risotto. Motobucho no Hiruto no Okinawa Sesoko Resorto. お出かけ探しは沖縄あそびば。